A continuación, escucharemos una clase sobre el verso 26 del capítulo 4 de la Bhagavad Gita, tal como es, dada por su divina gracia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada el 15 de abril de 1974 en Bombay, India. Some of them sacrifice the hearing process and the senses in the fire of the controlled mind, and others sacrifice the objects of the senses, such as sound, in the fire of sacrifice. Traducción. Algunos de ellos sacrifican el proceso de escuchar y los sentidos en el fuego de la mente controlada, mientras que otros sacrifican los objetos de los sentidos, como el sonido, en el fuego del sacrificio. Sutradini indriyani anne samjamanmishu juvati sabdadin vishayan anya indriyagnishu juvati. So, indriya samyama, yoga. Indriya samyama, yoga. Yoga means indriya samyama. Yoga significa indriya samyama. Yoga indriya samyama. Yoga indriya samyama. The yogic practice is recommended for persons who are too much in the bodily concept of life. La práctica del yoga se le aconsejaba a las personas demasiado absortas en el concepto corporal de la vida. Anyone, todo el mundo. Why anyone, practically any person? ¿Por qué todo el mundo? Prácticamente cada persona. Therefore this yogic practice was recommended for general population, so that they can control the senses. Por eso esta práctica del yoga se le recomendaba a toda la población para que pudieran controlar los sentidos. Gradually, one has to take to this platform of Indriya Samyama or Satagun. Poco a poco hay que elevarse a este plano de Indriya Samyama o Satvaguna. Rajagun, Satagun and Tamagun. Rajogun, Sattvagun y Tamogun. So one has to promote himself to the platform of Satagun. Es necesario elevarse al plano de Sattvagun. Generally, people are in the Rajas, Tamagun. Por lo general, la gente está en los planos de Rajas, Tamogun. I was explaining yesterday in the morning. Esto lo explicaba ayer por la mañana. Tato rajastamo bhava kamalobhadayaschaje cheta etai anavidhyam sthita satte prasidati. Everyone is trying to be very peaceful and happy. Todo el mundo se esfuerza por ser muy pacífico y feliz. That is possible when one is promoted to the platform of Sattva. Y eso es posible cuando nos elevamos al plano de Sattvaguna. The yoga practice means that. Eso es lo que significa practicar yoga. Yoga practice means by controlling the airs within the body. Practicar yoga significa que controlando los aires que circulan en el cuerpo. That will be explained. Esto se explicará. There are 5 kinds of air. Vayu. Hay 5 tipos de aires. Vayu. When the airs are not controlled in old age, according to Ayurvedic system, it is called Vayu Rog. En la
Vejez, cuando los aires no están controlados según el sistema medicinal ayurvédico, eso se llama Vayu-roga. The muscles become slackened, old men. Los músculos se aflojan en los ancianos, Because the air control or air circulation is not proper. porque el control del aire o la circulación del aire no es como debería. There are many medicines, many practices of yoga. Y hay muchas medicinas y muchas prácticas de yoga. So, the real purpose is, yoga practice means to control the senses. Pero la verdadera finalidad, la práctica del yoga consiste en controlar los sentidos. Indriyani pararahu, indriyabha param manaha, manasastu paro buddhi, buddhistu ja parasha. This is the study of the whole structure. Este verso es un estudio de la estructura completa. Grossly, our body means the senses. A nivel denso, nuestro cuerpo significa los sentidos. We are, everyone, animal and less intelligent men, they are busy only for sense gratification. Todos nosotros, los animales y los hombres de poca inteligencia, nos estamos ocupados únicamente en complacer los sentidos. Indriyani para, they think this sense gratification, this is enjoyment, this is happiness. Indriyani parani. Ellos piensan que complacer los sentidos, esto es disfrute, esto es felicidad. But actually that is not happiness. Pero en realidad eso no es felicidad. Sukham akantikam jattat atindriyani. Sukam atyantikam yattat atindriyani. What is actual happiness? Akantikam. That is atindriya. La verdadera felicidad, atyantikam, es atindriya. Atindriya means beyond the senses. Atindriya significa más allá de los sentidos. But because we have no such knowledge, because we are in the bodily concept of life, I am this body, so I am interested in the matter of gratifying my senses. Pero debido a que no poseemos ese conocimiento, debido a que nos hallamos bajo la influencia del concepto corporal de la vida, pensamos yo soy el cuerpo, entonces nos interesan el tema de complacer los sentidos. Indriyani parara. Indriyani paranyahu. Those who are little advanced, they are in the enjoyment of the mind, mental speculation, philosophy, or theosophy. Y los que han avanzado un poco más, ellos buscan el disfrute de la mente, la especulación mental, la filosofía o la teosofía. So many zophies are there. Hay muchas sofías. Somebody putting some theories, this theory, that theory, that theory. Una persona presenta su teoría, esta teoría y la otra y la otra. Mental speculation. Todo es especulación mental. They derive poetry, writing poetry, nice poetry. Y de ello obtienen poesía, escriben poesía, hermosa poesía. They are not on the gross platform of sense gratification, but on the subtle platform of sense. Mind is also sense. No están en el plano denso de la complacencia sensorial, sino en el plano sutil de la complacencia sensorial. La mente es también un sentido.
Mind is also sense. La mente es otro sentido. Krishna says in the Bhagavad Gita, En la Bhagavad Gita, Krishna dice, Bhumi rapa anara vayu khagamana buddhi reva. Bhumirapo nalo vayu kammano buddhireva cha. Binna me prakiti astadha. Vigname prakritirastada. These 8 elements, they are also my prakriti, but bhinna, separated. Separated prakriti. Estos 8 elementos también son mi prakriti, pero son vignas, son separados, son prakriti separada. Prakriti means subordinate to the Purusha. Prakriti significa subordinada al Purusha. As soon as the Prakriti, Tan pronto como la prakriti. generally we understand that the husband and wife, Por lo general entendemos que marido y mujer, wife is called Prakriti and the husband is called Purusha. a la esposa se la califica de prakriti y al marido de purusha. So Purusha means enjoyer and Prakriti means enjoyer. Purusha significa disfrutador y prakriti significa disfrutada. So similarly, when Krishna says, Bhinname Prakriti Astadha, Del mismo modo, cuando Krishna dice, Vigname prakritirastada, all these elements, gross and subtle, earth, water, air, fire, and these are gross elements. del mismo modo, todos estos elementos, Vigname prakritirastada, los elementos densos y sutiles, And the mind, intelligence, and ego, subtle elements, la tierra, el agua, el aire, el fuego son elementos densos y la mente, la inteligencia y el ego son elementos sutiles. then Krishna says, Aparayam. Pero después Krishna dice aparayam. These elements are inferior Prakriti. Esos elementos son una prakriti inferior. Aparayam itastu vidhivi prakritim para. Aparayam itastu vidime prakritim param. There is another Prakriti. Existe otra prakriti. What is that? ¿Y cuál es? Jiva bhuta mahabaho jayedam dhajati. Jiva bhutam mahabaho jayedam daryate jagat. Jiva bhuta, the living entity. Jiva bhuta, la entidad viviente. The living entity is also Prakriti. La entidad viviente también es prakriti. We are not Purusha. No somos purusha, But we forget this. pero lo olvidamos. Prakriti means to be used by the Purusha. Prakriti significa que es usada por el purusha. Therefore our position is, real position is, we should be used by the Supreme Personality of God, Purusha. Por eso nuestra posición, nuestra verdadera posición consiste en que debemos ser usados por la suprema personalidad de Dios, el purusha, Purushottam. Purushottam. This is our position. Esa es nuestra posición. But artificially, we are trying to become the Purusha. Pero tratamos de ser el purusha de forma artificial. That is Maya. Y eso es Maya. Instead of being utilized by the Purusha, we are trying to become the Purusha, to utilize the material nature. En lugar de ser utilizados por el purusha, tratamos de ser el purusha, de utilizar la naturaleza material. Jayedam dhajate jagat. Yayedam daryate jagat. The world is going on, the material world, because the living entities
in the attitude of becoming Purusha, they are trying to exploit the resources of this material nature. El mundo está en marcha, el mundo material funciona porque las entidades vivientes, con esta actitud de ser el Purusha, tratan de explotar los recursos de la naturaleza material. This is going on. Así ocurre. You sit down, people in the chair. So this is our material disease. Y esa es nuestra enfermedad material. And how we are trying to be master or enjoyer of this material world. Y cómo tratamos de ser los maestros, los amos o disfrutadores del mundo material. By the senses. Mediante los sentidos. By the mind. Mediante la mente. Manasasthani prakritisthani karshati. Manasasthani prakritisthani karshati. Mana mamaivamsa jiva bhuta. Mana mamaivamsa jiva bhuta. The living entities, Krishna says, they are my part and parcel. Las entidades vivientes, dice Krishna, son mis partes integrales. So, we instead of serving Krishna, they are trying to utilize the material nature for their sense gratification. Pero en lugar de servir a Krishna, están tratando de utilizar la naturaleza material para complacer sus propios sentidos. This is called struggle for existence. Eso es lo que se llama la lucha por la existencia. Prakritisthani karshati. Prakritisthani karshati. Karshati is hard struggle. Karshati significa una dura lucha. Manasasthani indriyani prakritisthani karshati. Manasasthani indriyani prakritisthani karshati. This is going on. Y así ocurre. And this karshati means struggling for existence. Y esta palabra karshati significa lucha por la existencia. Because he cannot be happy. He cannot be happy by this artificial way of life. Porque no podéis ser felices mediante este modo de vida artificial. This is artificial way of life. Este es un modo de vida artificial. Just like both of them have been described as prakriti. Es como a los dos se les ha calificado de prakriti. Vinname prakriti astadha. Vinname prakriti rastava. And aparamitastu vidime prakriti para. Y aparayamitastu vidime prakritim param. The para, it is prakriti. Para es prakriti. Suppose there are two prakritis, two women. Supongamos que hay dos prakritis, dos mujeres. One has dressed as man and one has dressed as woman. Una se ha vestido de hombre y la otra se ha vestido de mujer. But how they can enjoy? Pero ¿cómo van a disfrutar? Because actually they are prakritis. Porque en realidad son prakritis. Simply by changing the dress, there is no possibility of enjoyment. Simplemente por el hecho de cambiarse de ropa no hay posibilidad de que disfruten. Prakriti. Prakriti. Therefore, it is simply mental concoction. Por eso no es más que una invención mental. Mana sasthani indriyani prakriti sthani karshati. Mana sasthani indriyani prakriti sthani karshati. This is going on. Así ocurre. Therefore, those who are too much engrossed in the bodily concept of life, for them this yoga system. Por eso, para quienes están demasiado absortos en el concepto corporal de la vida, para ellos este sistema de yoga, Dhyan, dharana, pranayam, asana, ityadi. Dhyan, dharana, pranayama, asana, ityadi. Different methods. Distintos métodos.
Yam Yam. Yam Niyama. But the yoga process also required Samyam. Pero el proceso de yoga también necesita de Samyama. Samyamagni, it is said. Samyamagni se dice. Samyamagni Sujuvati. Samyamagni Sujivati. This yoga practice means you have to control the senses. Samyamagni, sacrifice. La práctica del yoga significa que tienes que controlar los sentidos. Samyagni, sacrificar. The spirit of enjoying spirit should be sacrificed in the fire of Samyam. El espíritu de disfrute debe sacrificarse en el fuego de Samyama. That is required. Eso es lo que se necesita. Samyamagni Sujuvati. Sabdadim Indriyan Anya Indriya Gnishu Juvati. By controlling the senses, Samyamagnishu Yuvati Sabdadim Indriyagnishu Yuvati. Mediante el control de los sentidos, Indriyagni. Indriyagni. This is also very significant. También esto es muy significativo. Indriyagni. Indriyagni. Indriyagni, that is described in the Narad Pancharat. Indriyagni, esto se explica en el Narada Pancharatra. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhakti Richyate. Rishikena Rishikesha Sevanam Bhaktir Uchyate. Rishik means Indriya and Rishikesha means Krishna. Rishik significa Indriya y Rishikesha significa Krishna. So, when the Indriyas, the senses, will be engaged in the service of the master of the senses, that is Indriyagneshu Juvati. De modo que cuando los indriyas, cuando los sentidos se ocupan en el servicio del amo de los sentidos, eso es Indriyagneshu Yuvati. You cannot control the senses simply by artificial means, by dhyan, dharana, pranayam, jam, niyam, asan, pratyahar. No puedes controlar los sentidos simplemente por medios artificiales, mediante dhyan, dharan, pranayama, yam, niyam, asana, pratyahara. There are so many systems. Hay muchos sistemas. Big yogis, they fell. Grandes yogis muy destacados, fracasaron. Just like Vishwamitra Muni. Como Vishwamitra Muni. He was practicing yoga. That Indriya Samyama. Él estaba practicando este yoga, Indriya Samyama. He was specially, because he was king, so especially he was very sexually inclined. Él sentía una inclinación especial, como era un rey, sentía una gran inclinación sexual. In the yoga process, he was trying to control the sex. Y mediante el proceso de yoga trataba de controlar el impulso sexual. But what was the result? Pero ¿cuál fue el resultado? The result was that Manoka, a society girl of the heaven, she appeared and she was traveling there. El resultado fue que pasó por allí Ménaca, una muchacha, una cortesana del cielo. There have been many instances like that. Y hay muchos ejemplos como este. And tinkling of the bangles. Y con el tintineo de sus campanitas tobilleras, immediately his yoga practice was broken. Inmediatamente su práctica de yoga se rompió. And he became attached by Menoka, and there was birth of Shakuntala. Entonces
se apegó a Menaka y de ellos nació Shakuntala. There is a drama written by Kalidas Kavi, Shakuntala. Hay una obra teatral escrita por Kalidas Kavi, Shakuntala. This is the subject matter. How a yogi failed to control his senses and was attached by a beautiful woman girl. El tema es la historia de un yogi que no logró controlar sus sentidos y se apegó a una hermosa muchacha. And how Shakuntala, the beautiful girl, was born. Y de cómo nació Shakuntala, la hermosa muchacha. That is the subject matter. Ese es el tema. So, this is sometimes impossible. Y eso a veces es imposible. There are many, many instances. Hay muchos ejemplos. So this is artificial way of yoga system. Es una vía de yoga, un yoga artificial, un sistema de yoga artificial. But when actually, as it is recommended, Shabdadin Indriyani Anna Indiragneshu Jugvati. Pero cuando realmente, tal como se aconseja, Shabdadin Indriyani Anya Indriyagnesu Juvati. That Indriyagneshu means the Indriya of Krishna. Ese Indriyagnesu significa los Indriya de Krishna. When he satisfies the Indriyas, the senses of Krishna, then automatically our Indriyas become satisfied, engaged. Cuando satisfacemos los Indriya, los sentidos de Krishna, de forma natural nuestros Indriyas quedan satisfechos, ocupados. There is another verse written by Prabodhananda Saraswati. Hay otro verso que fue escrito por Prabodhananda Saraswati. He says, Kaivallang narakayate tidasapura akasa puspayate duddanta indriya kala satpa patali pratkhato damastrayat. Pratkhato damastrayat. Protkata damstrayate. Just like dentist, when there is some pain in the teeth, they extract. Es como los dentistas, cuando nos duelen los dientes o las muelas, nos los extraen, los sacan. That is called pratkata, extract. Eso es, se dice protkata, extracción. So, the Indriyas have been compared with Kala Sarpa. Y los Indriyas se comparan con Kala Sarpa. Kala Sarpa, meaning venomous snake. Kala Sarpa significa una serpiente venenosa. As soon as the Kala Sarpa or snake touches in any part of your body, because the venomous teeth is there, death is there immediately. Tan pronto como la serpiente, Kala Sarpa, te toca cualquier parte del cuerpo, debido a sus colmillos, a sus dientes venenosos, inmediatamente viene la muerte. Therefore it's called Kala Sarpa. Por eso reciben este nombre, Kala Sarpa. Kala means death. Kala significa muerte. Kala Sarpa. Therefore you are so much afraid of a snake. Kala Sarpa, por eso tenemos tanto miedo de las serpientes. So, but if the Kala Sarpa's poison teeth is taken away, then it is no more, fearful. It is no more dangerous. Pero cuando a la serpiente le sacamos, le extraemos esos colmillos venenosos, los colmillos venenosos de Kala Sarpa, entonces ya no tenemos miedo, es decir, ya no son peligrosos. Therefore Prabodhananda Saraswati said that by the mercy of Sri Chaitanya Mahaprabhu,
Por eso Prabodhananda Sarasvati dice que por la misericordia de Sri Chaitanya Mahaprabhu, our indriyas, the senses which are compared with the Kala Sarpa, nuestros indriya, los sentidos que se comparan con Kala Sarpa, may be Kala Sarpa, but the poison teeth is extracted. tal vez sean Kala Sarpa, pero se les ha extraído los colmillos venenosos. Duddhanta indriya Kala Sarpa patali pratkhata dhamastayate. Durdan trendriya Kala Sarpa patali protkata damstrayate. So that is Bhakti Yoga process. Y eso es el proceso, ese es el proceso de Bhakti Yoga. Indriyas cannot be, to say, controlled Los sentidos no se pueden controlar unless you engage your indriyas in the service of the master of Indriya. a no ser que ocupes tus indriyas, tus sentidos, en el servicio del amo de los indriya. That is called Bhakti Yoga. Y eso se llama Bhakti Yoga. Sarvapati vinirmuktam tatparatena nirmalam. Sarvopadi vinirmuktam tatparatvena nirmalam. If you want to purify your indriyas, then you have to accept to be free from the upadhi. Si quieres purificar tus indriyas, entonces tienes que aceptar el liberarte de upadhi. At the present moment, because we are in bodily concept of life, Ahora mismo, en nuestra situación actual, debido a que estamos bajo la influencia del concepto corporal de la vida, I am thinking that I belong to this family. Yo pienso que yo pertenezco a esta familia. So, if I do not satisfy the family members, De modo que si yo no satisfago a los miembros de mi familia, I have to satisfy. tengo que satisfacerles. That is my real position. Esa es mi verdadera situación, mi verdadera realidad. Jive Swarupai Nitya Krishna Das. Jiveras Varupahoy Nitya Krishna Das. My position is servant of Krishna. That is my constitutional position. Mi posición, mi verdadera realidad es ser un sirviente de Krishna. Esa es mi posición constitucional. Krishna means to serve Krishna's desire. What Krishna says. Y servir a Krishna significa servir el deseo de Krishna, lo que Krishna dice. Krishna says, Sarvadharman parityaja mamekam. Tal y como Krishna dice, Sarva Dharmam Parityaya Mamekam. He demands. Él exige. But if we do not do that, that means we are not willing to serve Krishna. Pero si no hacemos eso, significa que no deseamos servir a Krishna. Then, my position is to serve. Pero entonces mi posición sigue siendo servir, tengo que servir. Then I have to serve in my designation. Entonces tendré que servir bajo mis falsas identificaciones. I am the master of this family, belong to this society, to this nation, to this, that, so many. Yo soy el cabeza de cabeza de familia, el amo de esta familia. Yo pertenezco a esta sociedad, a esta nación, a esto, a lo otro, tantas identificaciones falsas. Griha kshetra sutapta vittai jana samohoyam. Griha kshetra sutapta vittai janasya mohoyam. Illusory master. You have to serve. Because you have to serve. Eres un amo, un jefe ilusorio, porque tienes que servir. Tú tienes que servir. So, these indriyas, unless they are purified by becoming without any designation, De modo que estos indriyas, a no ser que se purifiquen,
liberándose de toda falsa identificación, just like Chaitanya Mahaprabhu says, I am not a Brahmin, I am not a sannyasi, I am not a Kshatriya, I am not a brahmachari. es como Chaitanya Mahaprabhu dice, yo no soy un brahmana, no soy un sannyasi, no soy kshatriya, no soy brahmachari. Because these are designations. Porque todo eso son designaciones, falsas identificaciones. Varnashram dharma, 4 varnas and 4 ashramas. Varnashram Dharma, 4 varnas y 4 ashrams. Of course now we do not know even this designation. Por supuesto, ahora nosotros no conocemos ni siquiera esas designaciones. We are simply animals at the present moment. Ahora mismo somos, en los tiempos que vivimos, somos simplemente animales. Ahara nidra bhayamaya. Ahara nidra bhaja maitunam. But human society means to divide the whole human society into these 8 divisions. Pero sociedad humana significa dividir la sociedad humana en estas 8 clases. Brahman, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha. Then it is systematic. Brahmana, Kshatriya, Vaishya, Shudra, Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha. Entonces es algo sistemático. But you have to go above that. Pero tienes que elevarte por encima de esto. That systematic division of the society is also sense gratification. Esa división sistemática de la sociedad también es complacencia sensorial. That is not real life. Eso no es verdadera vida. That is also sense gratification. Eso también es complacencia de los sentidos. But it is systematized. Pero sistematizada. Just like I have several times said, the marriage is sense gratification, sex life. Es como varias veces, lo he dicho ya varias veces, el matrimonio es complacencia de los sentidos, es vida sexual. But somebody may say, Pero alguien podría decir, they say that marriage legalized prostitution. hay quienes dicen que el matrimonio es prostitución legalizada. It may be, but still there is some control. Tal vez, puede ser, pero aún así existe un cierto control. Although it is called legalized prostitution, there is no difference between prostitution and married life. But there is some control. People become responsible. Aunque se lo pueda denominar prostitución legalizada, que no hay diferencia entre la prostitución y la vida de casado, pero aún así hay un cierto control. La gente se hace responsable. By responsible life they can make advance. Y mediante una vida de responsabilidad pueden progresar, pueden avanzar. Irresponsible life will not help. Una vida irresponsable no servirá de nada. Therefore, loke bhavayami samadhyasiva nityasta jantu. Por eso, loke vyavayami samadhya seva nityahiyantu. So, our tendency for sense gratification is control. De ese modo, nuestra tendencia a complacer los sentidos queda bajo control. That's what is called license. Por eso se lo califica de licencia. Grihastha life means a license for sense gratification. La vida de Grihastha significa una licencia para complacer los sentidos. But we must know that sense gratification means material life. Pero debemos saber que complacer los sentidos significa vida material. It may be systematic or not systematic. Puede ser sistemática o no sistemática. Sense gratification means material life. Pero sistematizada o sin sistematizar, la complacencia de los sentidos significa vida material. But our
aim is to transcend this material life and come to the spiritual life, platform of spiritual life. Pero nuestro objetivo es trascender esa vida material y elevarnos al plano de la vida espiritual, al plano de la vida espiritual. That is required. Eso es lo que se necesita. So there are so many processes. Y hay tantos procesos. So that is being discussed by Krishna. Y eso es lo que Krishna está comentando. Here he is especially referring to the mystic yoga system. Indriyagnishu jyoti. En este verso se refiere especialmente al sistema místico de yoga, Indriyagnishu Yuvati, Controlling the senses. el control de los sentidos. So, this controlling the senses, this Ese control de los sentidos, simple method is that artificially, if you want to practice yoga, like Vishwamitra Muni or Durvasa Muni, el método es sencillo, que si tú quieres practicar el yoga artificialmente, como Vishwamitra Muni o Durvasa Muni, very great. There are many big stories about these munis, where big yogis, que eran grandes yogis. Hay muchas historias muy importantes acerca de estos munis que eran yogis muy destacados. this Durvasa Muni traveled all over the universe and he went beyond the universe in the spiritual world. Durvasa Muni viajó por todo el universo y llegó más allá del universo, al mundo espiritual. He saw Lord Vishnu personally. Y vio al Señor Vishnu personalmente, Still he was defeated. pero aún así fue vencido. There are many stories. Ambarish Maharaj. Hay muchas historias. Ambarish Maharaj. So these indriyas cannot be controlled. Estos indriyas no se pueden controlar. Duddhanta indriya kala sarpa patali. Durdantendriya Kala Sarpa Patali. But these indriyas cannot do any harm to you if you take the poison teeth of this deadly snake. Pero esos indriyas no pueden hacerte el menor daño si a esa serpiente mortal, a esa serpiente venenosa, le quitas los colmillos del veneno, Poison teeth. esos colmillos venenosos. Indriya kala sarpa patali putkada. What is that? Indriya Kala Sarpa Patali Proktaka. ¿Qué significa esto? What is the process of taking away the poison teeth? ¿Cuál es el proceso para extraerle los colmillos venenosos? That is bhakti yoga. El Bhakti Yoga. That is bhakti yoga. El proceso es el Bhakti Yoga. That means sarvapadhi vinirmuktam tatparatina nirman rishikena. Rishik means India. Rishikesha sevara. Y esto significa Sarvopadi Vinirmuktan Tattaravena Nirmalam Hrishikena. Hrishikesh significa Indriya. Hrishikesha Sevanam. You cannot control the senses unless you engage your senses in the service of the senses of the Lord. No podrás controlar los sentidos a no ser que ocupes tus sentidos en el servicio de los sentidos del Señor. The Lord has got senses. El Señor tiene sentidos. He is also a living being, like us. Él también es un ser vivo, como nosotros. But less intelligent class, they cannot understand. Pero la clase de personas poco inteligentes no lo pueden entender. They think that something must be opposite. Ellos piensan que tiene que ser algo lo contrario, No. pero no.
the Vedic information is Nitya Nityanam. La información de los Vedas es Nityo Nityanam. The absolute, supreme personality of Godhead. He is also eternal. La suprema personalidad de Dios absoluta también es eterna. That is explained in the Bhagavad Gita. So Bhagavan says Y esto lo explica también la Bhagavad Gita. Bhagavan dice that Arjuna, you and me and all these people who have gathered here, we are Nitya. Bhagavan dice, Arjun, tú, yo y todas estas personas que nos hemos reunido aquí, somos todos Nitya. We were present in the past and we are now in the battlefield, and when we give up this body, we shall again remain the same, individual. Nosotros existíamos en el pasado y ahora estamos aquí en el campo de batalla, y cuando abandonemos el cuerpo seguiremos siendo lo mismo, individuos. That is explained in the second chapter. Esto se explica en el capítulo 2. This individuality continues. Esa individualidad continúa. There is no such information that all of them become one by amalgamation. No se da esta información, no en ninguna parte se dice que todos ellos se volviesen uno amalgamándose. That is not possible. Because in the Bhagavad Gita, Mamaivansa Jiva Bhuta Jiva Loke Sanatana. Eso no es posible porque en la Bhagavad Gita, Mama Ivamso Jiva Bhuta Jiva Loke Sanatana. Amsa, the particles of the Supreme, they are Sanatana. Amsa, las partículas del Supremo son Sanatana. It is not that by chance the spirit, whole spirit, has been broken into pieces. No es que por casualidad el espíritu total se haya roto en pedazos. No, that is not possible. No, eso no es posible. Because in the Bhagavad Gita you will find Achedhyam. Porque en la Bhagavad Gita veréis Achedyoyam. It cannot be broken into pieces. No se puede romper en pedazos. Then how it become pieces? ¿De dónde salen entonces esos pedazos, esos fragmentos? These piecemeal, the small particles of the original whole, they are Sanatana. Significa que estos fragmentos, estas partículas diminutas del todo original son Sanatana. It is not that by circumstance it has become small pieces, no. No es que en determinadas circunstancias han quedado reducidas a fragmentos pequeños, no. And when they amalgamate, just like they give the example, that the water, when it is put into the water, again it becomes one. But y que cuando se amalgaman de nuevo, es como ellos dan el ejemplo de que el agua, cuando la dejas caer en el agua, inmediatamente se vuelve uno. scientifically, they are molecules. Pero científicamente hay moléculas. They remain separate. Y se mantienen separadas. Even the sunshine, they are simply combination of shining molecules. Incluso la luz del sol no es más que una combinación de moléculas brillantes. Similarly, we are also like that, shining spiritual molecules. Y también nosotros, del mismo modo, somos eso mismo, moléculas espirituales brillantes. So, Sanatana, these particles are Sanatana. De modo que Sanatana, esas partículas son Sanatana. So they must have engagement. Y tienen que tener una actividad, una ocupación. Because we small particles of the Supreme, we are also engaged. Porque nosotros, las
diminutas partículas del Supremo también nos ocupamos. Krishna Buliyaji Bhagavan, so we are against the material affairs. Krishna Boliyajan Hoy Bhogavancha. Nosotros nos ocupamos en asuntos materiales. So our business is to finish this material affair, and not to be attracted by the material affairs, but to be attracted by the spiritual affairs. Y lo que tenemos que hacer es poner punto final a estos asuntos materiales, o no dejarnos atraer por los asuntos materiales y en lugar de ello sentirnos atraídos por los asuntos espirituales. Eso es lo que necesitamos. Not that finishing. No que ponemos punto final a todo. It cannot be finished. No se puede poner punto final, no se puede terminar. Therefore in the Shastra says, por eso los Shastras dicen, Jannera Vindakha Vimukta Manina Tayyasta Bhavada Vishuddha Buddha. Yennera Vindaksa Vimukta Maninas Tayyasta Bhavada Vishuddha Buddhaya. Those who are thinking, and now we have Brahma Gyan, knowledge, and we have become one with Brahma. Therefore we are now liberated. Dice que quienes piensan que ahora nosotros tenemos Brahma Gyan, tenemos conocimiento y somos uno con el Brahman, por eso estamos liberados. Vimukta Manina. Vimukta Manina. That is not liberation. Eso no es liberación. The liberation is not there because Tayi Asta Bhavat. Eso no es liberación porque Tvayi Asta Bhavat. Because the senses are not yet engaged in the service of the Lord. Porque los sentidos todavía no están ocupados en el servicio del Señor. They do not know the personality of Tayi Asta Bhavat. Ellos no conocen la personalidad de Dios. Tvayi Asta Bhavat. Vishuddha Buddhaya. Avishuddha Buddhaya. They cannot be liberated. Y no pueden liberarse. Why not? They have already become liberated. ¿Por qué no? ¿Acaso ya se han liberado? No. No. Arajya krichena parang padang tataha patanti adha anadita jusmatanghaya. Arujya Grichrena Param Param Tata Patanti Ado Anadrita Yusmat Angrayaham. They have undergone severe penances, austerities. Arujya se han sometido a rigurosas penitencias y austeridades. Is right. Y eso está bien, es correcto. And they have come to the Parampada, Brahmapada. Y se han elevado al nivel de Parampada, Brahmapada. But Patanti Adha. Pero Patanti Adha. Because Anandamaya Vyasa. Porque Anandamayo Vyasat. Everyone wants Ananda. And part and parcel of Ananda, Krishna. He wants Ananda. Todo el mundo quiere Ananda. Y la parte integral de Ananda, de Krishna, también quiere Ananda. The simply realization Aham Brahmasmi will not stay. Will not stay. De modo que el simple hecho de entender Aham Brahmasmi es algo que no va a durar, no va a permanecer. Because simply knowing I am such and such, simply knowing that I am a millionaire, Porque el simple hecho de saber que yo soy tal o cual cosa, el simple hecho de saber que yo soy millonario, or simply knowing that I am a big man, that will not help him. el simple hecho de saber que yo soy una persona importante, no le va a servir de nada. He must have some activities. Tiene que tener también las actividades. Anandamaya Vyasat. Anandamayo Vyasat. Vyasat means there must be activities. Avyasat significa que tiene que haber actividades. If you stop activities, there will be no Ananda. Si pones punto final, si detienes las actividades, entonces no habrá Ananda. Then you will again search out where is activities. Entonces buscarás de nuevo dónde hay actividades. And because you have no spiritual activities, you'll come down to the material activities.
Y debido a que no tienes actividades espirituales, tendrás que descender al campo de las actividades materiales. So this artificial type of some Jamagnishu, Juvati, it may help you for the time being to stop the activities of the Indriya. De modo que ese tipo artificial de Samya Magnishu Yuvati puede ayudarte momentáneamente a detener las actividades de los Indriya. But that will not be permanently done. Pero es algo que no va a suceder de forma permanente. Therefore, this process, Por eso, este proceso, that sarvapadi vinirmuktam tatparatena nirmala, Sarvopadi vinirmuktam tatparadvena nirmalam. when you become free from all designation, Cuando te liberas de todas las falsas identificaciones, as Chaitanya Mahaprabhu said, tal y como ha dicho Chaitanya Mahaprabhu, I was going to explain, yo iba a explicarlo, that I am not a Brahmin, I am not a Shudra, I am not a Kshatriya, I am not a Vaishya, this is negation. que él decía, yo no soy brahmana, yo no soy Shudra, yo no soy Kshatriya, yo no soy Vaishya, yo no soy... Todo esto es negación. What you are? ¿Qué eres entonces? Chaitanya Mahaprabhu says, Gopi Bhattu Padakamaleo Dasa Dasanu Dasa. Chaitanya Mahaprabhu dice, Gopi Bhartu Padakamalayor Dasa Dasa Anudasa. There is activities. As soon as you accept Dasa Dasa Anudasa, there must be activities. Ahí hay actividades. Tan pronto aceptamos esta posición de Dasa Dasa Anudasa, tiene que haber actividades. A Dasa has got activities. Un Das tiene actividades. So, say Dasa, when the activities are there, and then Rishikena Rishikesa Sevanam Bhakti Ruchyate. That is called Bhakti. Y el Das, cuando se dan esas actividades, entonces Hrishikena, Hrishikesha, Sevanam, Bhaktir, Uchyate. Eso se llama Bhakti. Thank you very much. Muchas gracias.